terima famundi alamo denu ani alamo musolu olu minu ye murutira alama almamiba muso almamiba den karamokeba muso karamokeba den donc o fana na beni wolle nya ala ben sema dama donc ko fahaduhum wa hum ila siratihi aljahim ko ka ay pousser kay senzen tawsigala dol ko ka ay la kanda sadi kay la kanda ka waludi donc men ko ta wolu ko la kanda li ko kuma tise ka fo la haraka frima mais ko kuma ye mokeli boli le di quoi sadi alabe kay mokeli ka fo ko kay la kanda ila siratihi aljahima kawaidi jahima slaka mais min bi famu ala koni doron woye kay sensen walma ka ay tuntun voilà kay tuntun donc katana ye jahima slaka ya rabbi kan kisha ma ala ma okela nam waqifuhum innahum mas'ulun ala ko me aywa menay do di waqifuhum ayaylo woldi ay basay di yorodo ayaylo innahum mas'ulun parce que me kane kamanyi ngai twala intende kawai ke jahima kono nyawo mate wote kala de innahum mas'ulun ay kan kanyininga e ka kela furu men sai ko sadalu men o foba e ki bay selila ba fo ki seli di munumunu kan isi ku ibri seli itra kala dalu jumana ilan tuntene alalela walma itenne tereno walma ijonne terene alama ala donc kabako la harade billahi ni mo cité mimbido jahannama kono nala mo la lo face à face ka umayinika aya ere korolo di wakifuhum waya ila lo dalai parce que na soro na say be woto grilo de kawado jahannama ikalo fana ta ko do di mais o tede ni sekara yoro do beni ala di nyoye face à face i wolo ni sate ikamunke ikatinyani menuke ikake kala dalu jumanka ama funyele walma itewunne tere walma itenne tere alaro parce que momin ko kela bi jahalatina lombaliya kan ala ya fala wolumago mais minu yal mukila alaro kay muke alaro katinyani ke bi ko ala ya fama kaba sini fana ki nyashi o tienin kele ma ko ke fana ko ala ya fama wati beile barla dolomini bengani ni sunyali di nambrala ile mo kelen wo ban fana ka wilo sel fana sel di ala nyakoro imam malu ya ala ma ima sina ima tasi imi miri alama donc wo mo nyara jani suwolu ala wolli lalo la ki imalo ifana nyara jani ne ala ki dan depuis bakono depuis maningi ala ki keje la sirindi hankana ikesu bokudundi hankana boloni semlela hankana fasani kolobliro hankana silano yai sorombanya ki soro kibla dio ko mimiri soro nyama depuis ilani ko kan fo kana fo kabra sidamna kana sewela ku ibri sidamna kana obaro ko abra wuluma damna kana obaro ka fle asentala kana obaro ka abra tama kana obaro ijula kolombi bo ki bora e bigbe kimina ka kurushidu ila okay wachi shembra ti madama den kana bo ala bi akili jini mbele la folo yani a teleiro langolombe bo ka gbemna we vo ka yamna ka kurushidu ala ibegbe ka kurushidu ila parce muna ile remalo ni lebu ila tarima famudi ile era di la kuruchil contrôler dam na frante ete son kabodi kenema parce muna ko woyala mais ka soro ijula ko ntere bolla lodoro lunya fe yakili tu masse au niveau la volo bon masa min ki tete hainari yere lebulo kasire contrôle la ko mente beima ko lo mendi beima ko lo ki kinimolo ni numambolo lo e o be ko fe ile sera ki ban kala ne alanya ala di kuna bla folo wakifuhum ya ila lo innahu masulun neni me yenyoye folo nyalu nyininka ay ka juma ya menglane alaka ay tre kafiriani disuguna gbele ya mena ko doye sade adama den ikani ba o kala molu yire ko sone me mini doron ko ala minki dan ko nyabila billahi wallahi adama de yire ko rosi ala la de londo bina fe okramo ke qur'ana ko te ko fa warabbi lanas'alannahum ajma'ina amma kanu yamalun ni ala yere kalikane di ala ko akalena ka sela jina ni adama de japonais ni chinois américain ni coréen sénégalais ni ivoirien ni malien ni burkinabé ala ko ni be farani nyonka ala ko dalifen kelen pesate men ni timina ala la sini ni le ni ne ala man lo face à face i wolo ni sate i ka munke
nka simen dima ika sambina ne soro ibaliguyara isa mon lolu ibaliguyara isa tan lolu ibaliguyara isa tan parce que hali demzoni santan bi abe baliguya tarima famude ka be domni ni la mo ke chogoma donc ka boyla baliguya ma ibo ma yere kala ma hankana bla isala nka minute o minute dima ala bi nyini ka bela a seconde bela kilim pesate perdi ala fey billahi wallahi ni ala yere kalikane ko lan nas'alannahum ajmaina amma kanu ya'malun mbay benyini nga kilin wo kili wolo ni sata ikamunke mais aslama lu fana no wolu fana mbolo ko sini ko nyini ngali ko nyate na sorona wala non dolu yere bi tonyo ka Allah kan ko ci ama sini ko jama ka sha ko itina nyoyi ibe ni men sirama dolu da selila koni do itisi dola mo ma la ra itisi dola alama dolite billahi mo hake tori la ra itu ko dan fiu itu aka dan de ke ma fadu e kama te koni ki ban la wori minala ya koni tuye make la ra ko ro ki bra perdi de ange ku kila jela la ko million lolu kumbra makanin ka se kumbra ntadi alama ke kwa ma ko la ilaha illallah million lolu ka dinya oro ko dalu jumana ko kiyama ko dalasi ku ki ba ila wori ro ya koni tuye mata ke kiyama ko ro ku mana perdi koni tuye maka kiyama ko ro ki bra perdi bon salama le kan info abi seli abi sun abi jaga mais toujours sika alero hambi kiyama ko kelen no même fana ki ba wori sarala fana nyini ngala kona ko kabra ta di alama ko anta toma ko kiyama ko nya toma ko kiyama ko ni neni ninka nyoye ki bolo lankoro ko jama bawo tema ko meni se ne lahi billahi tallahi ka adama nen dolo hakili noni de menna kera foli le na te nita kala masadi le re ba ji yele ko di me billahi wo hakili dolula ko parce que ale mani miri lajine imana lajine faranyon ka se lajine mo million jeli men yo kala ma lajine mo million jeli lajine kono lajine habitant 12 millions d'habitants bon ma fene 12 millions d'habitants bobo kilo gbekele no kan ko te battre ko di de bon ya ma fene c'est la Guinée Côte d'Ivoire Mali Burkina Sénégal Nigeria yo wolu fara nyonga ko wolu be lo gbekele no kan ko jama ko lo di de donc wo betu ye Chine drompeta ou men na sorasi ka sia la Guinée population rebedi tarima famude ye Chine wa jamana wolu fara nyonga e kana don Ameriki ni fen wolu rode sinwa jamana wolu fara nyonka sadi alu hakili mana woye kaymiri wo jama bawo bema kabaki miri dunya mere tala de momenu mbara sa koroma kwan wol bele la wuli tokeleni no ko jama ko mewri ko nena le tese nyoyina asara le hakili ma do yoro soro fe sara le rebolo sege woti le hakili mai momin ko di kai di nyoye ka manyini ka fo karsa na watan yila ido madi sara le bolo woti lu kuma yin kwa ile no to nyoye na di la hara jama bawo tema bon aye misil kono me ka soro kafiru do ay be ka seli me ka soro kafiru do parce que hakilina do ye ko tuila hal ni saral ka ba kono kafiri la mabu ala soro parce que muna illa ninte alala holla ala koko farifuni he qabla an ta'budun ayen do folo yana yembato ni ka ala lon wodi ji kono ka fo ku ni mote nyoye kiyama ili do la joma kiyama eti do ala ma eti do moma ala ma hakilin ma dirama mba ko le nyani ma لوكو واعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبه والله كرمك ابتني ده بونو منو فلاني على ما فسكو فهدوهم الى صراطه الجحيم donc kana foko wakifuhum innahum mas'ulun bon woni ngali nimbe kofe alabani kofe nimbe do naida kai miriala se ayire mata itimini ko meno kaba obe fola yin don alu yere woto ole fola botu alu la fola botu ko fa atarafu bi zanbihim fasuhukan li ashabi sahir alu yere la fola botu tinyana ala wallahi nkan nyaraja yake ile ala ne mamolo yayi mafiu non mamolo yayi mafiu ala ne mi bonye fiu madan ala molu la fiu nimbe don fora nyefiu ye fen fana fola ni abe kera tin fiu ntro kala maka fo maka yere ma fiu nka lo ile ala le ko ke fiu otuma ala tunyala nere ni minka kan wole jahannama dondi ni jahannama le kan fiu ni foi ka kan tebi ni jahannama te ala ba fo ni jahannama le kan ala ba fo malakai masa kuzu he faguluhu summal jahimu he ala ba fo ay nunu mina ka jolo ko kayla ka ay funfun
kata joso jahannama kono mais ay to forose bolo ma de ka fo diago ya fuye wa ki asena la ala mun kan SNL marketing hotene iyere le dien to ma ala ka soro kataniye tarima famude aya le wodi men kan kato mo kono billahi asanta fa tarafu bizanbihim fasukan li ashabi sahir akan kato mo kono parce muna ibana selifana min sella sen ibana sella me ka lon ku ibana sella ko amani do I woto wole la lola yere kan do berete o ebi na joni ko akoko aka jene yake me ko atuma lo ni ko jule ido mo soro ha itino mo soro na o ya kan me ka lo ko amani ha yesu nyalila adamu yaka ka villa loro ka mom li dagbele ni soaro so kuma balu tarima famude honge so misenin mangan wolle ko so kumbalu me an fe ambi mangam rawli bla so kumbalu ko ala wa nyefe honge billahi taala adolu ken ba fo yomi jamana nani alu yere lenye ha des milliards billahi taala ay ba beddo tourner jamana wori ha jamana denna na fulu ka kai sagodi ko alu ay sawke ko ay denu fana ay sawke ko 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 ala te saw tarima famude nala yerete asun kumbalo ay tise minala parce que muna sebeta iko ha ika me ko abara mina uta ni sebe yira ko me sebete ila iko aya kanka jamana na fulu ta doro ka kai saudi aku na fulu continuer kata ka kai saudi kaba kana ilo fana kai sauna kan fo anye fana o jamana kele ngono parce que muna palabra fama ya do kalfaila ha ala la ratin wa yada atin wa yada billahi wallahi alhamdulillah an ko ni yambi anni sojale no passe amra me ko mangan son kumba ko ngaya igbene ha son bilibili balu aya igben so miseni nta anya mboro lagba wo ikuna muto anye son kuma men ta makran fo ita kan bi kana jamana ni bla fighti la fo wolu billahi tallahi aya ma feneke la jina ko sato d'Afrique mais mana kante c'est vrai c'est sato d'Afrique hein sanuya diamant ya fefe ni wori be boiro du korokoro abe anu fe ya fo pétrole ndole konta kalama mais bi pede chloro ni fe abe anu fe mais wo jamana kelen wo deseni ka développer pourquoi hein jamana jalanu anna jamana ni nafulu jamana ni akatim jamana menuka wolu be développer ni slay courant yi ajikolu nyana boni mais hambi la jineka ka vie dans la vie misère hein monyumako anya ka vivre olela la jineka do lié sala c'est à dire que jamana le wolu fakan billahi tallahi wo te fala de kwa isibraban jamana yere le wolu shikan kate ha cela ni mafene kona kri cela ni mafene yimiri capital cela lodi wole circuler la 24 heures sur 24 heures ye cela doya nya mafene ya yi ite bo fe ko kona kri ki ko se kana nima be accident doli adam no mais c'est pas la peine jamana développer nous ka ça de wo gitoran wolu kela autoroute belebele flale di walma saba mumli d'union be aka dote ma dola dote ça dit dote do déranger mais an nasla ninka mumli ba nyombe foni 2 kilo ka do makono billahi wallahi hein nay mako jamana den nila sila wo sila ni mako jamana den nila iba sura sila bela wasani epi kabaka parti do bala anka ni mumli ki bolo bali yere rattraper yanu wote o sila lu fona bon na la kama tarima famune kabanka ne fona bla ka folo nimbe ma minimini mais anta menu ma fene fulum bilibele lu me hal nete ay tay mirila nebla kuma gitoro yere ma sebla la folo kuma be ka nebla wa koni momli ki bolo bale ki yere rattraper hein momli lo akan ka ji folo ngono fam befe bon nimbebe tay dala kasishini billahi tallahi wala ko so iba ke jamana menu famadi ali mi yere selila abo foli ma yanko président seli dabla ala kramoke abo foli ma yanko président la dina yake ndo di afide luesini abo foli ma ko président seli dabla tarima famuni ikana wa maka ne bana président men ye maka nyere la ima quoi woto munai mais ça c'est une comédie quoi woto munai hein itisi kisilao c'est na Umaru nu na California watini fenu hein ki to masala kwali ali beando baba beando maka senkadi hein état d'oro tarima famuni état d'oro ha ka adama denu beana mabla nyonga te kabaka jamana worta kisa okala ko fo itala parce que muna ko memba bla place la lo men wo sarama membo yani san yelemante obra etazi lawli ha awuru bolami ha abesu nyoli wori
jamana dakan bi sekela ko ate bo noro o jamana juma dakan yi jamana dakan ate bo noro feu han bi lajine kele men kasila kuran ko kele no masa jeli biratimi wo simase kan na kuran ko solutionner wo simase kasila ko solutionner wo simase ka jiko solutionner date se ka blaro fana ibi dabla ko me ame ranwoke ika fo ima fo isa todo silama ile te silama ite aite mirila alama billahi wallahi ay mako dro ay yere ani momen ba die nye ay mako wolle la ay mako cité jamana la ay mako te jamana la ay mako te jamana den na iba ye jamana den no fe ay jamana den ko pour que ay yoro me nyina yese ay baba sela ifana ay dai beke mo fudi fana ambe ka balotani ala ka hakili madama donc là ala ba fo kafirin ma ko wakifuhum ko ya ila lo innahum masulun ko pasay kan kan jininka ay to wala te bansande ay ni jiningal le kaka me argine denu afula wala ma ko udkhuluha bi salamin zalika he yawmul qulud ko ay doni kisiye ko bile ay la doni londi afora yen ko ay sabari itrafe wolo ka kela na folo détourner afora ko sabari dinyara na folo bawo ko idinyara wali musolu ko itrafe wolo ka ila sinjite me ki mirina la maima so sinjite la afora ko sarame ala o saralebi udkhulu abi salamin ay doni kisiye foita luma bi zalika yawmul qulud bile donin londi ay ni foite nyona bi ni damunte me janama denu sa foto wolle mako wakifuhum innahum mas'ulun ado momo ba nyini ngasini ki fese imina todi iba fese doro ijoto de ada nyini kallema me ni fese lina na doro ijoto bo wakifu ni mfoni menu ma wo fese toli o itate nyini ngali de madi de note bedi nyini nga menu fese to angara ma wolle woto ala kana fese al jene iba fese ite tala jene kono ya ni fama ko kai fese la ite babulo ikana fese de ndika mo ala kana fese nam ma lakum la tanasuruna bal humul yawmal mustaslimun alako alu kafirulu munallabi la tanasuruna aite nyonde menabi kiyama duya kono ay tunte nyonde mena bate do ka aybe di fara nyonga ko ti deme mala ko mune kana ila bi la tanasuru ay te nyonde men buluma wal ma la tanasuru ay te nyonde mena ay tre nyonde mena lo na tunte ra jabi kan sanu foti si otilo ange na tera kewlen kan umar ka bati si atilo don wona nyonalo don alako parce que ni ka ma fene hali badru kele ay la nyon deme wole kera sababu di kanani islaman ni kafirul tema badru kele di ya famu Abu Sufyan ne wara doni bata sami mena trafe kana doni odi Maka Abu Sufyan tari ma famu de mena azam men yale bolo woluka akili woluka letri tiama Muhammadu nala molu aye Maka ko kan ayaka kasirate molu nyede parce que wiya sura lubra kira na la sabalu toro wo Ibrahim makabla tarima famunde Ibrahim toro wo Ibrahim makabla ala fana mara dinye di woluma ko komi kafiru lubra shayro aye men nyonkala la kay fana wo nyonkaila uzina lillazina uzina lillazina uzina lillazina amanu donc kutilu bi annahum zulimu tarima famunde ala ko mara dinye di alu silamalu fanani ma ko ayay tasara parce que muna bi annahum zulamu parce que muna ay tonyonne tonyoli bra waray ka donc ne ala fana mara décret la bobi mara dinye dayma ay fana ay tasara donc silamalu fana tre kira na zabalu fana wara maka koka ay fana ba alu fana ni doni mena to ya di be ka kay walu ka donin minaila ko la tala nyonte parce que fana entre wole kala silaman la tarima famune donc alen na to ala doni di ki serama ko Muhammad nala molu yemina Allah salala de donc si c'est ale fana ka kila wa Maka donc ale kerin ka kila wa Maka
donc makanka lu sise no ya Abu Lahab di wolu fana ngo na brakete comme Muhammad a fait ka belele ka otma anu fana bedi fara nyonka donc alu Kenya lo di koro ka kele bolo la dan ka ila jo musolu beta ko lu watibili kalu nye soko kan ko bi wa grene resi soko kan tarima famunde donc ko fo ka Muhammad ko le ban bon maintenant moment ka sebela wa luma no ya Abu Sufyan di o don wo maka chefu bale di dolu re ko ka le tre maka dutidi tarima famunde o ka kila na luma ne bena bo ko kansela kan hala e mana kele gbere lawuli nilu kana to ala gbere parce que akera sunkaro lela tarima famunde ko nilu kana to ala hala e ma kele gbere lawuli ne bena sila gbere bo kwa alu ko no ko hal no bra dinye me ko alu ma dinye butu donc faut ka kele leke donc wole kele wole nara ke he badru kele di kabe sunkaro teleta ani goron flama wole ko sunkaro teleta ni goron flama ngan katimi mosi kan nita kalama sunkaro teleta ni goron flama parce que ala ko qur'ana kono ko wazakiruhum bi ayamillah ko aye nyona lonia ne alala lombalula ko lon ni badru kele wotu madia silamalula o lon wati ni tuntan soro ya mais kafiru tunga siade ay tunga sia foka se adama donc wolone kira kayira molula ka fo silamaya boni ale la boni kono akayira meno afra ko silamaya te bongono ko di wolone kira kayira ka ko silamaya bongono ko ledi aboni ludo le kono isona ko ni mason mais kira ko yira badru lo tarima famule parce que a to kelema fiu ka fo fiu nya kelen cita la bra to kelema kafiru ni islamalu nya beni fle nyoma kira kala bongono mol li labo kafiri ke saba membora kani lo keleke kama parce que yani islamalu ni kafiru trai ke nyonka ay tumbe mubaraza leke mubaraza c'est à dire que ngode françaisero ay tumbe face à face leke folo silama mo sabadibo kafiri mo sabadibo donc o bedi tamina silama mo keleni kafiri mo keleni keleke silama mo keleni kafiri mo keleni keleke wo mo saba c'est-à-dire wo kele saba di ke folo ni silama mo saba gagnera ay di soro ka kele walma ni kafiri mo saba gagnera ay di soro ka kele dam walma silama mo fla gagné donc o kafiri mo saba bi wona nyona ni fen mais wole contre kela folo yani jama ikenyonka bon wolon kafiri ke saba min boni kafiri belebele saba le bora folo kanilo tarima famunde saba fen grina wolon ko boto kana kele damna kira ka wibela kosi baka siriki betara kira ko baka siriki ilo baka siriki ki frente kira ko ke ilo ya ato folo tarima famunde akana na fose ko mana na modenu ta kana widi sayama ko ka soro nyere taluye ya ilo nya damna na moluma de na bongono molo ato nya damna woluma yoranye kira ko ro ko sidna ali ma ko ali bo ilo ya ali bora ako abinoke hamza ako hamza fana makui fana bo kilo hamza fana bora kilo ako harisuma ako ile fana bo kafaraluka wulu mo sabale ki ke kafri ke sabani ka folo yani badru kele damna kwa kana fokabra modenu ta ka wulla sun sayama kala bonkono molto donc aka damna mi ala bonkono moluma don ni mo kera fo ala folo joni e fo ala bonkono mol e fo ni mo jeli kera bona folo joni jeli e bon ala bonkono mol jeli e bon na fo rabi ko lu kana ko fo silama yaro te yele ko kani ala ma haklin ma dirama donc si c'est kafiru lu tra o nyondome men kala ala be kay ay kuna bla o nyondome de la ala ko malakum la tanasarun munela bi ay te nyondeme na ay be masumani comment on appelle be nyesini ta kunkoma dote domani ngala karsa anga anki tamnadi karsa mune keni anye ni ngom na ladi malakum la tanasarun bi nyondeme taro o ye mokeli kane di ka fara dalba masala ya rabbi ala ben se madama nam bal humul yawma mustaslimun ala ko bal humul yawma ko kafirun ninlonina mustaslimun ay mo doyan nedi ay doyan ninlon ko sebe ay te foydi ninlon fanga tayla ko lon talula se talu nye dabaru talu nye ay mo gbansana male mustaslimun koy doyan ninlon ko sebe nam ala ko fa akbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun kuibaye kafirulu ay gbansan ayaka ka nyon discuter ke afoko mente afo alle man blanno ke ne mi blanno de
i yɛrɛ fana tiri ta kan koyi ne ntaro i fana i taro an bɛɛ le k'an yɛrɛ bila nin kunko nɔ bi a fɔra an ɲɛlɛ an bɛɛ le k'an ban donc a y'o decision n'a ye ni ɲɔgɔn tɛ yata saalun i bɛ ɲa la ko cɛ Umar Kaba ile fana kan ne ye o bɛɛ la ile fana masa fɔla ne ye ko n y'o dabila cɛ ne yɛrɛ fana kuma jin tɛrɛ n ta kan dɛ ile tiri la suɲɛli la mais ne ma fɛn f'ile fɛ i la suɲɛli la mais ne fana ɲɔ jɛnɛkɛla tun tɛ koyi karisa i ɲa tɛrɛ ne la buruburu la walimusolu ko i ma fɛn fɔ n ye kɛ ne fana tun tɛ dogora la sinji tɛ yɛrɛ kɔ koyi ne fana tun ma jinin tɛrɛ na dabali jukɛ la c'est à dire que a y'a kan ka ɲɔ accuser bɛɛ fana ne y'a kan ka dalilu jɔ eta mɔ fana nin kan o le fa akbala he ba'dahum ala ba'din he yatasaalun a y'a kan ka ɲɔ jalaki naam قالوا إنكم كنتم تعتون عن اليمين donc i bɛna kafiri dolu kan mɛn ko qalu innakum ko alu minnu filɛ nin kuntum ta'tunana alu le tere nala anuma anil yamini an kinimolo la tarima faamu de o kɔrɔ ye alu le tere donna anu ni silamaya tɛ ne b'u tara fɛ ka telen fewu n tara fɛ k'a ɲa ye mais cɛ alu le tere nala ma kana fɔ an ɲɛ ko nin tɛ sɛbɛnna ko di lon dɔ kɛra ne m'a fɔ n ko nin ko sɛbɛ yɔrɔ ile de m'a fɔ n ɲɛ ko cɛ ko sɛbɛnna ko tɛ mɛn nin ko an falu t'a mɛn nin ko nin de ko laban ta di o kɔrɔ ye alu le tere donna ye an ni limaniya tɛ tarima faamu de donc dolu b'o fɔ a ye duɲɔlu ma ko ale le donna ni limaniya tɛ fewu donc sisan n'o fɔra dun قالوا بل لم تكونوا مؤمنين donc i bɛna dɔw olu kan mɛn bal kɛ i la kuma nin tɛ tuɲɛdi sa lam takunu mu'minin kɛ a ma kɛ silama le yɛrɛ di a lɔ le tun ta i la kuma kɔrɔ wolo di a silamaya lɔ le tun ta i la lam takunu ye mu'minin kɛ a ma kɛ silama le di sa silamaya lɔ le tun n'a lɔ tɛra i la a tɛra anu bilala le ka wa i la silamaya kɛ a lɔ tɛra bɛ na o i ka i ta kɛ o alo a fɔ ko an ne donna alu ni silamaya tɛ donc olu fana da i jaabi ko qalu bal kɛ kuma o tɛ tiɲɛdi sa lam takunu ye mu'minina a ma kɛ silama le di a y'o balawu le tɛ ma bi وما كان لنا عليكم من سلطان أنتم قوما طاغين كو وما كان لنا عليكم من سلطان كو فانكاسي تونتي anu bolo donc ko an ko laika pour que ay kana ke silamadi wo fankasi tunta anu bolo kuma kɔrɔ ye wole di ay mena ɲɔna de parce que mun abira kɛ ɲɔn judi donc ko fankasi tun tɛ anu bolo k'a fɔ ko anu ko la alu kan pour que ko ay kana kɛ silamadi bal kuntum qauman togin ay kɛra jamakuru le di jamakuru minnu sinin tɛrɛ janfa kan tarima faamu de ay sinin tɛrɛ janfa le kɔ kan donc anu ma fankasi la i kan ko kosɔn ko ay ma se kɛla silamadi naam فحق علينا قول ربنا فحق علينا قول ربنا donc si c'est ko ala ka tiɲɛ kuma donc ko le sabatira ay ko kan bi même fora ɲɛ k'a fɔ ko di kɛ o tiɲɛ kuma ni ye o le bara sabati ay ko kan inna lazaikun sika t'a la bi an bɛɛ ka kan ni jankata ni nɔ an bɛɛ ka kan ye nin jankata nin nɔ walima an bɛɛ de nin jankata nin nɛnɛ donc mɔgɔ si tɛ yen bi min di bɔ kɔfɛ tarima faamu de donc an tɛ bi taa fɛn a y'a jeli le o di 31 donc an b'a deli Alahu Taala fɛ ka bɛn sima d'an ma Ala ma o kɛla ka jeliw ma fan ɲɛ Ala ma o kɛla a ma bɛn kun de ye pour que a nafa ye wara a nafa ye wara parce que kuranna walawalali kɔnɔ i kana sɔn a bɛɛ ye perdu i ye se ka fɛn dɔ ta i y'i bolo k'a la siga tɛ min na o b'a kɛ a b'i nafa yarabi k'an nafa n'a ye Ala ma o kɛla tuma caman na yani karo kun cɛ tɔ ni Ala sɔnna inshallah an na ko caman min kuranna kɔnɔ parce que n'i ka mɛn kuranna diina yɛrɛ lo de
parce que fɛn fɛn n'a kɛtɔ lahara donc n'i ka kuranna kara i tɛ kɛ lolandaro bɛɛ tɛ kɛ mɔgɔ karandi mais n'i ka kuranna lamɛn i tɛ kɛ lolandi ye lahara kɔrɔ i tɛ kɛ lolandaro dɛ an ye nin minnu fɔla ye nin ninnu de ye virisi di n'i tɛ ninnu kalama dɔrɔn dɔ bɛ taa kuma dɔ f'u ɲɛna don dɔ i bɛ la o la sikasi t'a la mais n'a y'a sɔrɔ dɔ i la darisu bɛra se ninnu ma donc setanamɔli ni tiɲɛnikɛlalu mana kuranna la wolowolo ɲaɲa kan a b'a sɔrɔ kɔni i la dalu y'i bolo ya rabbi ka bɛnsima d'a ma ala ma o kɛra ka jiliw ma fa ɲɛ ala ma o kɛra kuranna hɔrɔma ka alan ka ala ma o kɛra karo tɔ ka nɔya ɲɛ ala ma o kɛra ala kira hɔrɔma kosɔn sirifuli bonya kosɔn sɔli ala rasul al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين